আমরা এখন লাঞ্চ করতেছিলাম বন্ধুরা। আমরা এসেছি সানসেট বোল্ড বোলভার্ড রেস্টুরেন্ট, সানসেট বোল্ড রেস্টুরেন্ট। সামনে এত সুন্দর ভিউ রয়েছে, ওপেন আছে হোটেলটি। চলুন ভেতরে এন্ট্রি করি আমরা। এই যে আমরা চলে এসেছি, আমরা এখন লাঞ্চ করব। আমাদের রেস্টুরেন্টে খেতে আসছে, এটার নাম হলো গিয়ে দেখে রেস্টুরেন্ট। তার প্রাইস মেনুটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। প্রথমে রয়েছে আপনার পায়ে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন, এখানে দামগুলো সম্পূর্ণ এখানে রয়েছে। मटन আমগুলো রয়েছে। অমলেটের দামও এখানে প্রচুর, 90 রুপিস। চা খেতে গেলে 100। এখানে চা কেন খাবো, এখানে খাওয়া তন্দুরি রুটি আর ডাল মাখানি, কোয়ান্টিটি ঠিকই আছে। খুবই এনজয় করছিস মোবাইলে নিয়ে? হ্যাঁ, একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, এই হোটেলে আবার ঠান্ডা দিনে আবার ভিতরে ব্যবস্থা রয়েছে, 30 ডিগ্রি করে খেতে চাইছি, গরমই কোনো অসুবিধা নেই। আমি জায়গায় বসে আছি, দেখুন কি সুন্দর ভিউ। এখানে সবাই বসে রয়েছে, পেছন সাইডে দারুণ ভিউ রয়েছে। এখানে ভিউ এনজয় করা যাবে। আর সামনে আমার দাদারাও রয়েছে, মামা আছে, সবাই আমরা একটা হোটেলেই নিয়েছি। তো খেয়ে নিই, এখন খাওয়া আসুক তারপর দেখাচ্ছি। তোরা কি নিলি? কি নিয়েছিস? আমরা নিয়েছি মটন রোগান জোশ। হ্যাঁ, মটন রোগান জোশ আর রুটি। मटर पनीर, चिली चिकेन और मशरूम, এই আইটেম নিয়েছি আমরা, আর সাথে তন্দুরি রুটি। এই হচ্ছে আমাদের আজকে দুপুরের লাঞ্চ। ড্রাই ফ্রুটসে চলে এসেছে, এখানে ড্রাই ফ্রুট দেখার জন্য। এটা হলো অ্যাকচুয়াল, যেটা হলো গিয়ে ফ্রুট আর কি, সে ফ্রুটটা। ভাই इसको क्या बोलते हैं? इसको गार्लिक, लहसुन लहसुन लहसुन, लहसुन सिंगल पीस वाला ना? ओके। बेरीज है, सेफ्रॉन है, शिलाजी है। सेफ्रॉन दिखाए? সেফরন দিখাইয়ে তোরা দেখি। কোয়ালিটি ঠিকই আছে, এখন দেখা যাক কি হয়। আমরা রয়েছে এখানে सेफ्रॉन दिखाए, सेफ्रॉन। মোগল ড্রাই ফ্রুটস দোকানে। তো এখানে ওনারা আখরোট দেখা যাচ্ছে। ये क्या है भैया? ये शाही वालनट है, शायद ये शाही वालनट है। दिखाए बाहर ना, अब बैठे इधर। शाही वालनट है ना? इतना बढ़िया है, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। এটা 1100 টাকা কেজি হবে। इसका केजी कितना है इसका? टेस्ट गुड है, ये 2400 रुपए केजी है। डबल दाम बोलते और हैं। इसमें हाफ केजी क्या नाम क्या है इसका? देखो, दिखाए तो थोड़ा सा, यही ना शाही वालनट। देख रहा बस। ओके, গল্প দি গল্প शाही वालनट শ্রদ্ধা দেব টেস্ট। शाही वालनट पूरा टेस्ट कोई भी फैंसी अपन ने बात दे भाई देखो। ये 2400 रुपए किलो है। हां, इसका 250 ग्राम हाफ केजी जितना हो लाते रहो। बटरी फ्लेम लेना। ना 250 ग्राम हाफ केजी 250।
जितना मर्जी होता ले लो। ये 400 ले ये है सैफरॉन। सैफरॉन यहाँ का। कुमकुम। 350 रुपए का 1 ग्राम। 350 का 1 ग्राम है ना? 350, ये देखो पूरा सोना एक है, ग्राम है। कश्मीर का सोना, इसको बोलते हैं सोना। 350 रुपया। ये 1 ग्राम, 1 ग्राम। ये आपको आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटेक्शन सब के लिए अच्छी चीज है ये। दूसरा होता है यहाँ का शिलाजीत। शिलाजीत सबसे बेस्ट चीज है। शिलाजीत काम आता है बैक पेन, नी पेन, जोड़ों में दर्द, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट, इम्यूनिटी के लिए। 85 मिनरल्स इसमें रहते हैं। ये हर कोई ले सकता है, लेडीज लोग भी ले सकता है, जेंट्स लोग भी ले सकता है। ये देखिए ये पत्थर का रॉक होता है, पत्थर का रॉक। एक होता है वो जो नकली दिखाता है बाजार में आपको, जैसे जिसमें वो तार बनता है, तार वाला असली नहीं होता है, उसमें अश्वगंधा और गुड़ मिलाया जाता है। ये नेचुरल रहता है। असली शिलाजीत में ये पावर, ये क्या बोलते हैं, आग नहीं लगनी चाहिए। अगर शिलाजीत में आग लग गया वो असली नहीं होता है। मैं दिखाऊंगा आपको, इसको इसकी पहचान होती है। आइए आग नहीं पकड़ना चाहिए, राख बनेगा, आग नहीं पकड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये है टेस्ट शिलाजीत का, असली शिलाजीत का। ये देखो राख बन जाता है। आपको पता होगा अगर पत्थर में आग लगाएंगे वो क्या फैलेगा, उसका राख बन जाएगा, लेकिन टपकेगा नहीं। असली शिलाजीत में यही पहचान होती है। अगर जिसने आपको शिलाजीत दिया अगर वो टप गया तो वो अश्वगंधा मिलाया जाता है, गुड़ मिलाया जाता है, खाने के लिए देते हैं। आप हमारा शिलाजीत ले लो, विद इन 7 to 10 डेज में अपना रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जिस पर्पज के लिए आप यूज करते हो, आपको शाम के समय में ब्रेकफास्ट के बाद, ये क्या वो डिनर के बाद इसको ডাল লেকে গিয়ে ভিডিও করতে ভুলে যাওয়ার জন্য বন্ধুরা খারাপ পাবেন না, তাই আমরা শিকার থেকে বের হয়েই যা পেরেছি তাই তুলে আপনাদেরকে দেখালাম। শ্রীনগর মেন মার্কেট লাল চক চলে এসেছি। হচ্ছে লাল চকের ক্লক টাওয়ার। আর আমাদের গাড়িগুলো সব পার্কিংয়ে পার্ক করতে চলে গিয়েছে। সম্পূর্ণ এই হচ্ছে লাল চক মার্কেট প্লেস। আচ্ছা, সম্পূর্ণ মার্কেট প্লেস। চলুন একবার ঘুরে দেখাই আপনাদেরকে লাল চক। স্যার এখানে বৃষ্টি ভেজা দিন, আমরা দাঁড়া পটল ফুয়ার আসতো সব ভিজে গেল। এই ফটো দাঁড়া আমরা মার্কেট এখানে। এটা হলো গিয়ে লাল চক মার্কেট। মার্কেট এদিকে দেখে কি এখন শেড বানানো রাস্তাটা। গাউন মার্কেট, এখানে ফ্লাওয়ারের দোকান সম্পূর্ণ। চলে না, চল একটা ঘুরে আসি। বৃষ্টির জায়গা খুব সুন্দর করে বানিয়ে রাখছে। এই পাশে ঝেলম নদী রয়েছে, এই যে এর পাশেই বসা মানে এখানে টাইম পাস করা যাবে আর কি। বৃষ্টি থাকলে পরে আপনারা এখানে দাঁড়াল পরে রেস্ট নিতে পারবেন। একদম মার্কেট প্লেসেই এই সুন্দর করে জায়গাটি বানানো রয়েছে। চলুন আমরা এখানে এই জায়গাটা দেখলাম, এখন আমরা এখান থেকে বের হয়েছি। মার্জনের শাল নিতে আসছে, শাল নিতে আসছে। মা পশমিনা দেখবে, তাই এসে আমরা সবাই সবাই এখানে চলে, সবাই বড় দোকান। এইখান থেকে আমরা কিছু গরমের কাপড় কিনে বেরিয়ে পড়ি। দাম সস্তা, মানে হোলসেল দামেই ছিল।
কি हाँ अच्छी ये थोड़ा सा खुल के दिखाइएगा ये वाला भीतर में क्या 250 ग्राम में कितना कप होगा? बीच में कोयला और फिर साइड में कावा होता है? ये कोयला और साइड में कावा है। कोयले की आंच होगा। আর এখান থেকে বের করেছে এই যে আচ্ছা এখন এটা বানাচ্ছে কি হবে দেখুন देन ऊपर से आएगा मिक्स फ्रूट, बादाम, पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड। মিক্স ফ্রুট দিচ্ছে ये वॉलनट्स है। ওয়ালনাটস কালকে সামন্তকে খাওয়াই দিব ये आएगा रोज पेटल, गुलाब। গোলাপের পাপড়ি চলছে দিচ্ছে ये आपका कहवा। तो हनी हनी दिया हुआ है इसमें হানি দিও इसके अंदर होता है ना मीठा नहीं होता। कोई बोलता है कम मीठा। टेस्ट टेस्ट कर उबालना बोलो है। टेस्ट सब टेस्ट उबालना है। अच्छा। कोयले से उबलता है। ओके इधर देखो। এখানে স্টিম ভিতরে আছে বলো টেস্ট কর কেমন ভাই কেমন ফিডব্যাক তেল গরম পাবি না তো ঠান্ডা আছে কিরম রে না কিরম তুই বলো গরম পাবি না জলদি জলদি খাই গরম পাবি না কেমন বড়িয়া खूब भालो चीज है। বড়িয়া টেস্টি আমিও একবার টেস্ট করে দিই কাবাব খেয়ে জানো बोला खूब भालो चीज। খুব ভালো আমাদের এই ভাইটা খুবই হেল্প आपका করছে subscribe সম্পূর্ণ कितना है? জিনিস मेरा इंस्टा पे है। मेरा उतना मतलब व्यूज बहुत आता है। খুব সুন্দর হেল্প করছে আমাদের कितना तब भी व्यूज तो बहुत सारा आता ना। है। 2 लाख की। डोला আমরা সবাই এখানে ওদের কাছ থেকে কাবাব খেলাম इनका भी चैनल है ওদের কাবাব খুবই টেস্টি বানিয়েছে আর খুবই বিহেভিয়ার ভালো না खावा खूब भालो चीज। আর পাশেই দেখুন এই যে ডাল লেক এই ডাল লেকের পাশেই ওর দোকানটা দোকানটা একদমই लोकेशन है वो घाट नंबर 4 और 5। नहीं हम लोग का গার্ড নম্বর 4 আর 5 এর মাঝখানে ওর দোকানটা বলতে গেলে আমরা যে হোটেলে আছি প্যারাডাইস প্রিমিয়াম হোটেল আমরা যে হোটেলের সামনে আছি প্যারাডাইস প্রিমিয়াম হোটেল ওর পাশেই ওর দোকান তো আপনারা যদি ভিজিট করেন অবশ্যই ওনাকে দেখ পাবেন আর ওনাতে কাবা খাবেন খুবই টেস্টি কাবা বানায় থ্যাংক ইউ বাই সো এখানে বাঙালি ধাবা রয়েছে দেখি তো কি 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 পাওয়া যায় চল দেখেছে সোনালি বেঙ্গলি ধাবা। একদম ডাল লেকের পাশে বাঙালি ধাবা রয়েছে চলতো চলতো তো দেখে আসি বাঙালি ধাবাতে কি পাওয়া যায় একটু ভেতরে এসেই সোনালি বাংলা ধাবা পাবো আর আমরা সবাই বাঙালি সত্যি বাঙালি না নামেরই বাঙালি ধাবা চলো সোনালি বাঙালি ধাবা বাঙালি ধাবা আমরা পেয়েছি দেখ কি দাম কেমন রয়েছে পেয়েছি বাঙালি কি কি পাওয়া যাচ্ছে আরেকবার ভালো করে দেখেন আটা রুটি 20 টাকা আলু মটর 80 টাকা কি আলু মটর 80 টাকা